السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة بريو للأستاذة الراوي مريم مع درس جديد. درسنا اليوم مع تلاميذ السنة الأولى إعداد. Première aspect bio parallélisme et orthogonalité. Parallélisme توازي وتعامد. Parallélisme et orthogonalité. Droite, demi-droite, segment. مستقيم، نصف مستقيم، قطعة. Droite, مستقيم. Point aligné, نقط مستقيمية. À droite. Définition, تعريف. Une droite est un ensemble de points alignés. يعني مستقيم هو مجموعة من النقط المستقيمية. Remarque, la droite n'a pas de longueur. يعني المستقيم ليس له قياس. La droite est représentée par une ligne que l'on peut prolonger. يعني المستقيم يمثل بواسطة خط اللي نقدروا نمدوه. بحال هكذا بغيت نمدد انا هذا نمدو لهاد الجي، بغيت نمدو لهاد الجي نمدوه، بغيت نمدد هذا لهاد الجي نمدوه، بغيت نمدو لهاد الجي نمدوه. هنا لا دغوات دي، هنا لا دغوات ابي. علاش قلنا لي ابي؟ لانه فيه جوج نقط كاينين. Propriété 1. Par un point A, il passe une infinité de droites. من نقطة A يمر ما لا نهاية من المستقيمات. وهذا الدالي A, D1, D2, D3, D4, D5, etc. Propriété 2. Par deux points distincts M et N, elle ne passe qu'une seule droite. On note cette droite MN ou bien NN. إلا كانوا عندنا جوج نقط مختلفة M و N كيمر مستقيم واحد اللي نقدروا نسميوه MN ولا NN. Définition. Les points alignés sont des points qui appartiennent à une même droite. Les points alignés هما النقط المستقيمية. علاش نقط مستقيمية؟ لأنها تنتمي إلى نفس المستقيم. Par exemple, A, B, C, des points alignés, 3 points alignés. E n'appartient pas aux droites AP ou bien AC. Alors A, B, E, A, B, E n'a pas des points alignés. Ou bien A, B et E ne sont pas des points alignés. Car E n'appartient pas à AP. Les points A, B, C sont des points alignés. Le point C appartient à la droite AP. On note C appartient à la droite AP. هذا هو الرمز ديال appartient يعني ينتمي. Les points AP et E ne sont pas des points alignés car E n'appartient pas à la droite AP. On note E n'appartient pas à la droite AP. Demi-droite, نصف مستقيم. Un point M d'une droite XX' partage cette droite en deux demi-droites d'origine M. La demi-droite MX et la demi-droite MX'. عندنا واحد المستقيم اللي هو XX'. عندنا واحد المستقيم اللي هو XX'. كاينه واحد النقطة M. شنو دارت؟ قسمات هذاك المستقيم جوج أنصاف المستقيمات. ولكن لوريجين هو M. إذا الأصل هو M. والطرف هو X. الأصل هو M هنا والطرف هو X'. باش كنعرفوا المستقيم كيكون ليميتي يعني محدود من جهة وغير محدود من جهة أخرى. Limité en M et illimité en X. Et la demi-droite MX' limitée en M et illimitée en X'. ها هو الشيما. l'origine هو M. هنا غير محدود من جهة X. شعل سميناه لا دومي دغوات MX لأنه محدود من جهة M وغير محدود من جهة X. هنا لا دومي دغوات MX' محدود من جهة M وغير محدود من جهة X'. La demi-droite MX passant par un point N se note MN. demi-droite آخر اللي هو MN. عندي N هنا حطيتها في هاد لا demi-droite MX. نقدر تاني شنو نقول عاوتاني واحد النصف مستقيم اللي هو MN. إلا بديت غير من هنايا. علاش؟ لأنه محدود من جهة M وغير محدود من جهة N. Segment de droite. Définition. Le segment d'extrémité M et N est la portion de la droite MN délimitée par les points M et N. On note ce segment MN ou NN.
السيجمون التي طرفاها القطعة التي طرفها ان و ان هي طرف من المستقيم اللي محدود من جهة ان ومحدود من جهة ان. المستقيم كنرمزو ليه بأقواس، نفس مستقيم جهة قوس وجهة معقوفة، القطعة جوج المعقوفات. هادو هما الحوايج اللي خصكم ثاني تردو منهم البال. Le segment MN a une longueur notée MN et appelée distance entre M et N. المهم بالنسبة للقطعة MN عندها طول، كنقولو قطعة أقسم قطعة طولها 3 سنتيمترات، أقسم قطعة طولها 4 سنتيمترات، عندها طول. هاد الطول منين كيتحسب؟ من M حتى ل N. droite séquente droite parallèle مستقيمات متقاطعة مستقيمات متوازية droite séquente. Définition: deux droites séquentes sont deux droites qui se coupent en un point. مستقيمان متقاطعان يتقاطعان في نقطة. Les droites D et D' sont séquentes en A. A est le point d'intersection des droites D et D'. Pardon. عندي D D' كيتقاطعوا فاش؟ في النقطة A، و A كتسمى نقطة التقاطع ديال D و D'. Cas particulier: deux droites perpendiculaires sont deux droites séquentes et forment un angle droit. Les droites D et D' sont perpendiculaires. On note D perpendiculaire à D' ou bien D' perpendiculaire à D. في الحالة الخاصة أن المستقيمان المتعامدان هما في الأصل مستقيمان متقاطعان ويكونان زاوية قائمة. كنقول يا إما D عمودي على D' ولا D' عمودي على D. Propriété: par un point passe une seule droite perpendiculaire à une droite donnée. Par exemple, si on a D, alors elle passe une droite D' perpendiculaire à D. كتسمى عندي النقطة A كتنتمي ل D. إذا غيمر من هاد النقطة A يمر مستقيم واحد اللي عمودي على D. عندي عاوتاني واحد النقطة خارجة على D كيمر مستقيم واحد عمودي على D. هنا A كتنتمي ل D، هنا A ما كتنتميش ل D. A appartient à D, A n'appartient pas à D. Droite parallèle et droite perpendiculaire. A, droite perpendiculaire à une même droite. Propriété: si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. إلا كانوا جوج المستقيمات جوج المستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. Je répète, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Autrement dit, si D1 perpendiculaire à D et D2 perpendiculaire à D, si D1 perpendiculaire à D et D2 perpendiculaire à D, alors D1 et D2 sont parallèles. إلا كانوا جوج المستقيمات أو لا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. B, droite parallèle à une même droite. Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles. إلا كانوا مستقيمان متوازيان ولا موازيان لمستقيم وحيد alors فهما متوازيين. بحال دابا D1 موازي للدي، D2 موازي للدي، إذا D1 و D2 متوازيين. دابا شنو درنا لحد الآن؟ البروبريتي الأولى اش كتقول لنا؟ كتقول لنا إلا كانوا جوج المستقيمات عموديان على مستقيم واحد فهما متوازيان، وإلا كان جوج المستقيمات متوازيان مع مستقيم واحد فهما متوازيان. Ces droites parallèles coupées par une droite perpendiculaire. Si deux droites sont parallèles et qu'une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. إلا كانوا عندنا جوج المستقيمات متوازيين، واحد عمودي على أحدهما كيكون عمودي على الآخر. Si D1 parallèle à D2 et D perpendiculaire à D1, alors D est perpendiculaire à D2. إلا كانوا جوج المستقيمات متوازيين
واحد عمودي على أحدهما كيكون عمودي على الآخر. Le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Définition. Le projeté orthogonal d'un point M sur une droite D est le point H qui vérifie H appartient à D, MH perpendiculaire à D. المسقط العمودي عندي واحد المستقيم اللي هو دي، عندي نقطة M هنا. بغيت المسقط H هي المسقط العمودي ل M على دي. شنو كتبين لي؟ أن H خصها تكون تنتمي لدي وخص MH يكون عمودي. بحال دابا حطيت أنايا نقطة أخرى N. إلا بغيت ندير المسقط العمودي غنجيب المثلث غندير المسقط هنا فين خصو يكون عند دي. يعني هاد النقطة K est le projeté orthogonal de M sur D. Alors vérifiez que K appartient à D et KM perpendiculaire à D. H est le projeté orthogonal de M sur D. يعني H هو المسقط العمودي ل M على D. Si M appartient à D, alors son projeté orthogonal sur D est lui-même. إلا كانت شي نقطة كتنتمي للمستقيم وقلت لك أنايا أعطيني المسقط العمودي ديالها غتكون نفسها، حيت أنايا شنو كندير المسقط العمودي؟ عندي M هنا، قلنا H هو المسقط العمودي ل M على D، كندير تعامد وهاد H خصها تكون كتنتمي ل D. بحال دابا عندي N هنا، قلت K هو المسقط العمودي اللي N على D، K خصها تجي في D و KN تكون عمودي على D. La distance d'un point à une droite. Soit D une droite et M un point et H sont projetés orthogonales sur D. La distance du point M à la droite D est la distance MH. هنا إلا بغيت المسافة من M ل D خصني ندير المسقط العمودي اللي هو H هو المسقط العمودي ل M على D. هذه هي المسافة. ميمكنش نعبر المسافة هكذا، ميمكنش نعبر المسافة هكذا. بغيت المسافة MH أو مسافة النقطة M على D خصني ندير المسقط العمودي ل M على D. Milieu d'un segment. Le milieu d'un segment est le point qui partage en deux segments qui ont la même longueur. Par exemple, si on a AP égale à 6 cm et M le milieu de AP, alors AM égale à MP. M est le milieu de AP. Propriété, si M est le milieu du segment AP, alors MA égale à MP égale à AP sur 2. M est le milieu de AP. Donc MA égale à MP égale à AP sur 2. Par exemple, si on a AP égale à 6, MA égale à 3, MP égale à 3. باش عرفنا هذا قلنا 6 divisé par 2. Si on a MA égale à MP et M appartient à AP, alors M est le milieu du segment. يعني عندي جوج القواعد. إلا كانت عندي M milieu ديال AP يعني منتصف AP، راه هاد المسافة قد المسافة قد المسافة AP مقسومة على جوج. وإلا كانت عندي AM ولا MA égale à MP و M تنتمي إلى AP، راه M le milieu de AP. كنت سعيدة جدا بلقائكم. كان هذا هو درسنا لهذا اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مع درس جديد.